ti kawma borok reaction lai tamo ke basajago ke basajak kha ke basajak liya nin motele bom hai khorsa tsf ni kasam gs ngai obono nin thani reaction sam Puleno hambai normo Roman script in issue itu je road block the strike abo to blame nang mani এবং TSF নাম লেখিনা হামবাই মারু ও স্টেপ না হামা বাগै দফানি বাগै চিনি স্ক্রিন বাগै চবা খাইमा बागै कतर खाइ जों सिगन सिगनखौ खाइलाइकेम फेव रिसेंटली कम ब्लेक बार्निंग इशू नि बागै जतो मिलिनि बर थानसाकै ते सिभिल सोसाइटी उ खाइलाइक आरो कोनो डाउट करि जे आरो नेगेटिव कक सानानि ब्लेक हैनो काहामसिन दफानि बागै जों स्क्रिप्ट नितै जे इशू सलि जमानि आबो लास्ट 15-20 বছর তুই না আমাই চিনি যেফর ককর नि সাবজেক্ট ইন্ট্রোডাকশন का अपन जिबन प्रॉब्लम फैयो गे गोबां सै दफारक चिनि मथा गोबां अर्गेनाइजेशन मुभमेन्ट खालिके ओ इशू नतै बा सल्यूशन फैया लास्ट बना सन्न कसे रोमान स्क्रिप्ट ए बांग्ला स्क्रिप्ट बैना चिनि बरर स्टुडेन्ट र एग्जाम रे माने रिसेंटली जों नो काम त्रिपुरा बोर्ड नि जे प्रेसिडेंट कैसे मीटिंग में कॉक्स हमारे बागी अब कैसे वायरल हम बड़े सेंटिमेंटल इशू अब नती जब तो सिनी रोमान स्क्रिप्ट हम जने रो खान नांग लाइक जतन जान जाने बदल नंगै मेरन दरे क्या एजिटेशन खाइ क्या हम हाइकेन जों लास्ट फेब्रुआरी बुजार अंखा गाम हाइकेन जों प्रेसिडेंट मा लाइक सिविल सोसाइटी निबो स्टुडेंट ऑर्गेनाइजेशन मा लाइक गेराव खाइलाइक लास्टली बो 5 तारिख जों नोटिशन नहनै सालाइक साका बसि मिनिस्टार मालायमोन हलो बस जों पयला थांफ्रो दोइदि जों 3 तारिख थांबाबो हलो सालनि हलो जों टेसन हनका बसि मिनिस्टार मालायके आप्रो बंनि हाई लेवल कमिटी डिसिजन नखा जे आगिनि काहागिनो एग्जाम रिमानाय मींस आगिनि हाइतामो रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट बनि बोथ स्क्रिप्ट बनि एग्जाम रिमानाय ताकलाय त्रिपुरा बोर्ड ओके हाइपनो बे आरो इंस्ट्रक्शन करिन बागे बाकक मा साकाइनसो जों आप्रो साकाबोना कैसे रिटर्न नोटिफिकेशन रेडी हनै गोबांबो सालाय रिना को गै जोंनुका तेसा तै सालसानो उलखायनो बिनि जे कक फाइका बायरे भिडियो इंटरव्यू किसिसा आजा बांला बैसाबो जे सीबीएसई থেকে এমন কিছু গাইডলাইন আইছে না টিবিএসই এর নির্দেশক কি কোনো নির্দেশিকা নাইতে আগের মতো एग्जाम চলবে কাজ জায়গাচিন বড় अपनो एक्सप्लेनेशन आइन खाना लाइजाबा बोल बुजाबु जिंखा फेव बोका अपनो जस्ट स्ट्रेटेजी कैसे टैक्टिक्स से कक सामने जे आगिर मतो चलनाय मींस रोमान ते बांग्ला बरक तो नाया ना बांग्ला रोमान में खाइना नि बाट आगिन बन कोनो गाइडलाइन करि बगा माइके मा गसिबो गाइबना जों जतन तैसा थानजाकै अम हाइकिं या बो बारबार कक चेंज खाइने सिम परनो कन्फ्यूजन खाइया मन बगे जों थानजाकै कैसे जबा कदर खाइया न अब हाइकिनो जतना आसुक लाइकेम और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन खाइ जों सानडे 7 तारिख लास्ट सानडे वा आसुका ठीक आं डेट मुटो करियाम जतना सिविल सोसाइटी फाइलेका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फाइका पॉलिटिकल पार्टी फाइजा बिताम निका म कैसा ऑर्गेनाइजेशन नि अंडर मूवमेंट या और बजनो जों थानजानि खाइके जि आमनो जों सक्सेस खाइना गा जागा जों जिनि मेन डिमांड जों तो साइमान का जे 5 तारिखनो जे दुइटा स्क्रिप्ट नि रिमानाय थेबो जों नायमोन जे बरफ क्वेश्चन पेपर न रोमान स्क्रिप्ट सेटिंग खाया बांग्ला बिसिन खाने आकोनो जों साइमान गाबन बगे संपर्क प्रेस गा नायमानि खाइना नायमानि बोथ स्क्रिप्ट नि बांग्ला ते रोमान स्क्रिप्ट नि क्वेश्चन सेटिंग आप मा खाने आमसिन डिमांड दंमोन ते जिनि गोबांमा एसआरटीओ बुक्स प्रिन्ट खाजिया रोमान स्क्रिप्ट जतन बांग्ला स्क्रिप्ट गाबनो पसिन डिमांड तो हेब्रा अब तो ताकलाय ओ रिसेंट कोय दिन सम्भव या क्वेश्चन पेपर ले सम्भव आबनो जों प्रेस रे खालि नाय आम हाइकिन जिन डिमांड दंमोन मियानि डिमांड जे स्ट्राइक नि डिमांड बा आबनो तमानि रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन सेटिंग आप खानि गिसन नुकाम जिनिस रायरो मसुक बा सिविल सोसाइटी जत्तनो जे ककरो रोमान स्क्रिप्ट हमसे जे चबा ओ नखलाइके कष्ट के जनो नखलाइ मन हलो सारिगम प्रेस मिट नु खाजिन स्टेट गवर्नमेंट नि जे सुशांत चौधरी मिनिस्टर ते बिन लगी सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट नि बर प्रेस मिट खाइया और जस्ट सागा बर गोबां कक गुरबै सागा फेव लास्टली बर सागा मनो रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट बाइसिनो बांग्ला स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट बाइबो एग्जाम रि माने ताकलाय बोर्ड नि एग्जाम
aro ko guri saka 2% 1% of sini borok no mane screen no by exam de nai go jaga sung je sanmani kita mongkha agini last year mane koyek borsho 15 হইতে 20 বছর চলি তো আবু তো কোন কাতাল কই গিয়া সনি ডিমান্ড তো যেহেতু কাতাল গরম থাকে কাতাল চিনি লিডারশিপ দङ চিনি হোপ দङ মানে যে তাকলাই সেটিং কোশ্চেন পেপার both script no roman script bangla script setting up kajana but abu to zero gesang haipa no chino soba to sang khani ma thanai soba khani ni onek to cost to borok arrange khani ni rang poisa ni time abun bagis যে indefinite strike da money abun sang tesha kotor khai mane chini demand no clarification khai sing no khai abun সরকার no price re khai tesha success kam kha kayo haipa no paithanga soba to miani angkha kayo next time sang on bagi preparation ma tong tamui manliana abo boro truti to andolono আন্দোলন তো কোনো ত্রুটি করে মন্ত্রী বা স্টেট গভর্নমেন্ট আমবং যে পলিসি বড় অলওয়েজ না নাইজে সঙ্গ রোমান স্ক্রিপ্ট সিরিয়া খাইনি হাইপন বড় উপায় করে যিনি কবং রিসার্চ খাইমার বড় কমিশন নি রিপোর্ট অনুসারে বড় আবরণ দিনাই খাইমে আবন বাগিনা বড় সঙ্গ তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট এলাও খাইমা দङ অফিশিয়ালি ইয়া তেবা বাউন গিস মা খাই বড় জাস কাপনো বাংলা ন সঙ্গ সাপক রা নাই দङ আবো সঙ্গ সাইমান থাই গৈ timia jan montri samoto sini students 2% 3% siyu hane nang je jaga boy sanam da yaro mon script bai je jaga question paper sanam ja ya jaga sin srailo ni jin hoite site to gui class 10 to 12 borok ni jin hoite se roman script bai ru nang nai jeta college of max 99% no roman 100% roman script bai exam ru miani je montri ni je declaration of mongsapon katal kri am just agini kasamno no tese continue khai tongo the singor sanmak lekha agini no te salo khanya bagi se sangoma sande already abo to 5 tarikh no pai pai je board gerap khayo koi board president no chief minister question ni pai kya official to pura announce riya ko agini kahin cholnai jamba agini kahin cholnai means board script mormante bangla bunyo exam de mane miani je declaration no kono katal kare ar agitation khanya no kono bol kare agitation sangsal ma thangnai angai man abo बजे साक्लाइ पुरो मिनिस्टर साक्लाइ सिनाइ हिन साकाकै वानसोका जों चिनि जे डिमान्ड न साक्लाइ न बाट बरक जों बाय थंका अन बय जों रेडी मा तंनाय अ एजुकेशन अस कलाइके थागिया अब मियानि डिमान्ड जे मियानि चबा सिमिया असो बसरमि खाइ फेमनि जों जत्तन खाइ फाइलाइजा अबनो जों ताव कराखे मा खाइने एग्जाम नि उलफन अच्छा मिया तगन मिया ओ जे टिबेस नि सिमिसि টিবেসিনি রোমান বাই সই মানাই হলে সিমিসি রুট ব্লক নো ক্রস হাউস আনকা তাকলা নি সিমি সিবিএসি ও যারা एग्जाम বানাই রোমান বাই সিবিএসি তো সেম প্রবলেম নাই আনকা আমরা তো এখানে তাও বাগে কক ছায়া সিবিএসি তো মেন তো টার্গেট সিবিএসি বাই টিবিএসি ন হ্যাঁ কোশ্চেন বো সেটআপ খানি তে রোমান স্ক্রিপ্ট শুনানি সিবিএসি বড় খাই পায়ং নাই তাবো আমার নি রিঅ্যাকশন বো जों सिबिएसइ न बो चिनि society ba organization ngai sing jong thangja kai ma ron ya phorkam CBSE ni part ngai sing mia kamai thang kai maklo kono success kare CBSE was just ni LOP leader opposition party je Vidhan Sabha house samani amanti chief minister ko sunan sarika bokaise written application rohanai pe application rohamani kono result maya ko gabo haikina जों saimano je taklai bosa haikin par khaisina ga amnu baganya जों pressure ran nang mane CBSE office to oro buya गाबोन बागै जों ताम रिप्लाइ फैके ताबसो जरा मिनिस्टर ताबो जोंनो आबो डिसक्लोज खायाखौ गाबो पेन्डिङ दं ओभरअल चिनि जे जोंसो खर्च खालामोन कोनो फसल मायाखौ मिया जे लामा का समानि कोनो फसल करे मिया सिबि लामा का सेल जों आगिबो बन दाबो लाइके मिया सानजनि बगियाबो ना मिया तो मिया नो गरे रेजल्ट माया आगिनो रेजल्ट मायाखौ जों सबा खाइजों लायो फेबसिन सबने स्ट्रेटेजी किसा काहामांनै तेसा वा बखाबाnya ko kare जों ngai man abo strategy hamya pun mano तेसा asuk lai kaham pe strategy sanamai sini obono ultimate jini je goal success ni hazara khanya nai nang thai next time roka next time